Le mois du Ramadan, ça apporte aussi, d'un point de vue, une maîtrise de soi. Les personnes qui jeûnent, en tout cas, qui ont tendance à jeûner, elles arrivent à éliminer les cellules cancérigènes. لأن شهر رمضان هو شهر كرم وشهر رحمة. رمضان تيدوز هنا أحسن من البلاد، واش صح ولا؟ صح بصح كيدوز هنا أحسن من البلاد. هذه ما كايناش في المغرب، لكن هنا كاينة. Ramadan, c'est comme un thermomètre de la foi. Ça te permet de sentir comment, si tu es proche d'Allah ou pas. Si tu as passé une année où tu es un peu dans tes problèmes et que tu n'arrives pas à te souvenir assez bien d'Allah, ça va être un rappel, ça va être quelque chose, peut-être qu'Allah il va te mettre un mois plus difficile pour te rappeler que voilà, tu t'es un peu peut-être éloigné de cette voie. 28e jour du mois de Ramadan, de rupture du jeûne. On a préparé pour 250 personnes aujourd'hui. C'est un repas tunisien avec la communauté tunisienne. On a préparé plusieurs repas cette fois-ci, cette année, avec les différentes communautés, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, les Syriens, même aussi la communauté afghane. Et vous avez trouvé comment Ramadan cette année? Super, il était super. Dur, non, ça va très bien. Magnifique. Excellent. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ça, c'est l'essence du mois de Ramadan. C'est Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est un Ramadan exceptionnel. Ramadan istithna'i. مليء بالبركة وبالأنوار وبالفرحة والسعادة. نظرة استغراب، هلا أحيانا في ناس بيشوفوا إنه ليش أنت عم تصوم، يعني لأي سبب أنت عم تعمل هي اللي عم تمنع حالك من الأكل، اشرب لك بس شفة مي يعني أو. On remercie Allah Azza wa Jal qui nous a permis de passer ce mois de Ramadan. On ne sait pas si l'année prochaine on pourra encore le passer. Also, it's something that very special that you can practice Ramadan for 30 days. It's from health side and also for worshipping and kind of peace of mind for everyone. Thank you. Bonjour à toutes et à tous, assalamu alaikum, je m'appelle Fabio et je vais vous parler de mon expérience du Ramadan. Donc je me suis reconverti à l'islam depuis bientôt plus d'une année, donc c'est officiellement mon deuxième Ramadan en tant que musulman. Et mon expérience avec le Ramadan, c'est une expérience formidable et exceptionnelle, tout simplement parce qu'en m'abstenant de boire et de manger, ça me permet en tout cas de m'élever spirituellement et surtout en tant que reconverti, je me posais pas mal de questions et toutes les réponses m'ont été données directement auprès de Dieu, Dieu seul. Et j'ai été guidé auprès de lui. Et il nous recommande en tout cas à tous les musulmans de jeûner pendant le mois sacré du Ramadan. Et le jeûne en soi, vis-à-vis de la santé, c'est quelque chose qui apporte beaucoup au niveau de la santé, car ça purifie le corps, c'est un désintox naturel. Et même scientifiquement, il y a eu des études qui ont été prouvées comme quoi toutes les personnes qui jeûnent, en tout cas qui ont tendance à jeûner, elles arrivent à éliminer les cellules cancérigènes. Donc c'est vraiment un grand bien et Dieu nous ordonne de jeûner, c'est avant tout pour notre bien-être et pour le bien de ses serviteurs. Et tout simplement une description typique d'une journée de jeûne de Ramadan. Donc il faut savoir qu'on s'abstient de manger et de boire dès l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et donc durant la nuit, après c'est pas le but comme certains peuvent faire l'erreur de se goinfrer ou etc. Déjà, plus le temps passe quand on jeûne et plus notre estomac se rapetissit. Donc contrairement aux idées reçues, on ne peut pas se permettre de se goinfrer. À peine on fait une petite bouchée dans un plat, dit copieux, et puis on a vite rassasié, exactement. Et en soi, le mois du Ramadan, typiquement la journée, donc on se lève, on essaie de se lever au milieu de la nuit pour justement boire un verre d'eau et éventuellement manger léger. Il ne faut pas avoir cette idée de se goinfrer, d'avoir entre guillemets de la malbouffe ou des sucreries ou autres. Il faut vraiment manger à sa faim, léger, privilégier tout ce qui est légumes, manger cru, ce qui est bon pour l'estomac. Et puis le mois du Ramadan aussi permet, en plus de, comme j'ai dit précédemment, de la désintox, c'est de reposer notre estomac. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, ils n'avaient pas cette opportunité de prendre un bon petit déjeuner le matin, bien dîner à midi et bien souper le soir. À l'époque, c'était limite, même un repas, c'était dit rare. Donc au jour d'aujourd'hui, on a toujours cette tendance à se réfugier dans la nourriture. D'ailleurs, statistiquement parlant, on voit que le taux d'obésité, on n'a jamais eu autant de personnes
je dirais, en surpoids et qui souffrent aussi, qui souffrent des maladies cardiovasculaires, les artères bouchées, etc. Et puis le mois du Ramadan, ça apporte aussi, d'un point de vue, une maîtrise de soi, à maîtriser notre ego, qui nous incite au plaisir, à manger, etc. On arrive, par la grâce de Dieu, et surtout grâce à la foi du croyant, à s'abstenir, c'est-à-dire à mettre un frein, à avoir un contrôle de soi-même pour justement s'élever spirituellement et surtout aussi en se mettant à la place, parce que dans le monde, il faut savoir qu'il y a des inégalités, il y a des personnes qui n'ont pas le loisir et l'octroi de pouvoir par exemple manger un bout de pain ou même boire un verre d'eau. Et c'est aussi une manière de se mettre à la place de ces jeunes, de ces personnes qui n'ont pas le loisir ou le plaisir de pouvoir manger, de s'offrir 3 repas par jour, même ne serait-ce qu'un repas à n'importe quel moment de la journée. C'est aussi faire preuve de compatir envers ces personnes, envers les démunis, et puis surtout penser à eux, et puis surtout aussi invoquer notre Seigneur pour leur faciliter et leur donner la patience en ce mois béni de Ramadan. Merci pour tous, et c'était un réel plaisir. Et si je peux vous encourager aux personnes qui ne sont pas forcément musulmans d'essayer de jeûner, par exemple ma femme elle est non musulmane, et là elle s'intéresse pas mal à ma pratique, à la religion. Elle a jeûné avec moi pendant une journée, et puis son expérience, elle a dit que c'était bénéfique, c'était incroyable. Rien que le soir, ce qui est magique, c'est au moment de la rupture du jeûne, quand on est justement avec nos proches, nos familles, c'est de pouvoir déguster à nouveau, c'est de redécouvrir les aliments. C'est-à-dire le verre d'eau que vous buvez tous les jours, un simple verre d'eau, quand vous jeûnez toute une journée et que vous vous abstenez de le boire justement, dès que c'est l'heure de la rupture du jeûne, quand vous le dégustez, c'est juste magnifique. Vous avez l'impression de redécouvrir l'eau, de revoir ce que c'est réellement l'eau et surtout, entre guillemets, les bienfaits que Dieu nous accorde, c'est-à-dire à savoir d'avoir la possibilité de manger et surtout de passer un bon moment avec toutes les personnes qui ont jeûné autour de nous, un bon moment fraternel, un moment d'échange et de joie et de sourire avec toutes les personnes qui nous entourent pendant ce mois béni du Ramadan. Donc voilà. شوف انت لو تتكلم على شهر رمضان الكريم يعني واحساسك بيه كمسلم في سويسرا، هو بيبقى احساس صعب، لانك انت لما بتقضي شهر رمضان فانت يعني المشاعر في حد ذاتها بتبقى داخليا موجوده فيك، لان شهر رمضان هو شهر كرم وشهر رحمه، والله سبحانه وتعالى يعني بتشعر بيه كانسان من قلبك. ولكن لما بتيجي على الارض هنا، لانك انت عايش في بلد طبعا شويه بعيد عن المسلمين، فانت بتشعر بانه هو يوم عادي، يعني هم بالنسبه لهم يوم عادي ما فيش فيه اي شيء. يوم بيروح الشغل فيه عادي وبترجع فيه عادي، ما فيش اي تاثير ليك كمسلم، او ما بتشعرش كمسلم فيه باي تاثير. الاحساس الوحيد اللي بتشعره هو انك انت بيكون من داخلك انت زيك زي اي واحد مسلم عنده من الداخل بتاعه حاسس بان في رمضان، في شهر الكرم، في شهر الرحمه، فبتبقى انت يعني بتحس في الشهر ده بالذات يعني بنوع من، انا شخصيا بعتبر بان انا بشعر بنوع من القوه، وفي نفس الوقت بشعر بنوع من الضعف. بشعر بالقوه بان انا ولله الحمد فضل الله عليا بان انا بشعر في شهر رمضان بالايام المباركه بدون ما بشعر بها في الخارج، بتبقى عمليه داخليه. وبشعر بالضعف في بعض الاوقات لانك انت يعني ما بتبقى محتاج انك انت تسمع او تحس او تشعر برمضان في الشارع، في المكان، في العمل. طبعا لان هنا ما فيش الكلام ده موجود لا في عمل ولا في شارع، فبتبقى يعني بقدر المستطاع بتشعر بيه داخليا في بيتك او مع اولادك او مع اهلك. وربنا سبحانه وتعالى يعني هو اللي بيسهلها يعني. انما هو شهر خير وشهر بركه وشهر رحمه، وربنا سبحانه وتعالى بيكرمنا فيه يعني، ولله الحمد يعني. وندعي من ربنا حتى تكون السنه كلها رمضان يعني، لان مش هتلاقي افضل منه ولا احسن منه. وده يعني فضل الله علينا جميعا وعلى كل المسلمين يعني. بس رمضان تيدوز هنا احسن من البلاد، واش صح ولا؟ بصح بصح كيدوز هنا احسن من البلاد، هنا كيكونوا الناس يعني صايمين بخاطرهم، ما كاين لا غوات لا والو، كيجوا عندنا ناشطين ضاحكين وكيلقاو داكشي اللي بغاو كيمشيو ضاحكين. وعندنا الجوامع كنديروا لهم تمر الفطور
والناس كتمشي تصلي كل شيء، وكاين كل شيء صدقات بعضياتهم، كيعاونوا المساكين، كيعاونوا اللي ما عندهمش، كيساعدوا مع الطلبه. الحمد لله انا كنظن 95% احسن من المغرب. انا حضرت هذه 30 عام الاولى في المغرب، الناس كتكون على سبه كدابز. رمضان هو ديال الصلح وديال واحد يصدق ويصلي ويرحم خو المسلم، ويكون بيناتهم الصلح والزياره كل عشيه بعضياتهم. هذا هو اللي كان رمضان. علاش الناس تقلق فيه؟ ولا شهر خاص واحد يدوز فيه العباده، ويدوز فيه الصلاه، ويدوز فيه زياره الأحباب والتسامح. انا سيرتو في هذا رمضان كنكون ناشطه بزاف ملي كنشوف وليدات الطلبه ديال المغرب ولا ديال تونس ولا الجزائر كيصوموا متقي الله وكيصوموا. كيعجبني الحال. كنحاولوا حتى حنا ماشي كنحاولوا كنساعدوهم، كيكون الفطور مناسب ليهم. بعض الخطرات كنعطيوهم هكا الفطور تساعدهم، حيت بعاد على مواتهم اللي غيوجدوا لهم الشهوات. كنوجدوا لهم كلشي قدامك انت كتشوف بحال المغرب. قلت لك راه ما ناقصه غير الزواكه صافي، وما كلشي موجود هنا. كلشي النعناع، الشريحه، ها الحريره، ها الدجاج محمر، ها الحوت، كلشي الطواجن، كلشي. وانا زيدو كنكون فرحانه ملي كنشوف هادشي. انت شفتي في الداخل ديال المحل راه بحال في مراكش، ولكن دخلتي هنا راه كازا وبرا مراكش. وعندنا اللحم حلال، كلشي حلال، كلشي الحمد لله، كلشي حلال، كلشي الحمد لله. وحنا من بعضنا اللي كنفطروا بعضياتنا مره نفطروا مع بعضياتنا ونتعرضوا كلشي. فوالا كتكون زياره بعضياتنا بحال في المغرب. نقول بحال في المغرب وما كنتقلقوش. انت شتي كلشي بنادم ناشط وضاحك، وكتبقى المكازه محلوله حتى هذا الفطور وكلشي كنخليها محلوله. اللي يدوز عابر سبيل ولا شي حاجه تا هو يفطر، ولا شي واحد جاي من السفر ما غيلقى حتى حاجه محلوله، كيلقانا حنا حالين كيدخل اما يفطر معنا وما نعطيوه الفطور ديالو. هذه ما كايناش في المغرب، لكن هنا كاينه. بلاد اوروبا هنايا سيرتو انا لا سويس كاين مسلمين، كاين ايوا هادشي اللي نقول لك. ايوا دابا في 27 غندير ليهم الرفيسه ان شاء الله، الرفيسه. والعيد غندير لهم الحواله مشويه. فوالا كيجيو عندنا من الناس من كل بلاصه، لا خليجيين ولا مغاربه ولا الجزائريه، كلشي ولا توانسه، كلشي. دابا حتى الحريره التوانسه كيبغوا الحريره على الشربه ديالهم، كيبغوها بزاف. الا ما درتش خاصني ندير الحريره وندير الشربه. ملي كيجيو كيقول لك لا عطينا غير الحريره. كلشي بحال الحمد لله خوت، الحمد لله. المخلقه كاينه، السلو كاين، كلشي كاين، حتى من الزلابيه ديال التوانسه كلشي كاين، كلشي. انا المحل كيجيب ما كاين زعما غير سبيسياليتي ماروكان، كاين كلشي لي سبيسياليتي. حتى لي سبيسياليتي ديال لبنان حتى هي عندنا، باش كل واحد يبقى على خاطرو، اللي تشا شي حاجه يلقاها الحمد لله. وبليس دو سا كيلقاو الابتسامه والترحيب. هذا هو المهم في كلشي. هادشي باش تجلسوا تفطروا معنا مرحبا بكم، الخير موجود، اللي بغيتها كاينه. وطبعا الفرق الوحيد هنا في رمضان انه يكون النهار طويل، يعني صيام لحد الساعه 9-10 في المساء، وهذا هو الفرق الوحيد. لكن بالاضافه لهذا يعني شيء يعني مفيد سواء للصحه، الصلاه، التهجد، القيام. ان شاء الله ربي يسهل على كل مسلم مقيم في سويسرا. شكرا. C'était passé pour vous, c'est en Suisse ou bien? Cette année, oui, c'était parfait parce qu'en fait, comme il faisait pas très chaud, même si les journées elles sont longues, encore on peut s'adapter. On n'a pas très soif et puis on n'est pas affaibli. Mais c'est vrai que les années passées, il a fait tellement chaud qu'on ne pouvait pas trop marcher dans la rue parce que sinon on peut même faire un malaise ou bien on peut tomber dans les pommes. Mais cette année, non, ça va en fait. Ramadan pour moi c'est comme un thermomètre de Iman, c'est-à-dire que
si tu te sens bien dans l'année, que tu es proche d'Allah, proche des œuvres que tu fais pour ta religion, ton Ramadan il va pas être difficile vraiment, dans le sens où tu sais ce que tu fais, tu sais pourquoi tu le fais. Donc moi c'est comme ça que je le ressens. Si mon Ramadan il se passe bien et que je sens que mes efforts sont pour Allah, ça va pas être une difficulté plus que mon corps peut supporter finalement. Si je sais que voilà, je suis converti maintenant depuis 9 ans, alhamdoulilah, donc c'est pas mon premier Ramadan non plus, donc j'ai pu ressentir différentes énergies selon les années. Et c'est vraiment ce que je ressens. Le Ramadan, c'est comme un thermomètre de la foi. Ça te permet de sentir comment, si tu es proche d'Allah ou pas. Si tu as passé une année où tu es un peu dans tes problèmes et que tu n'arrives pas à te souvenir assez bien d'Allah, ça va être un rappel, ça va être quelque chose, peut-être qu'Allah il va te mettre un mois plus difficile pour te rappeler que voilà, tu t'es un peu peut-être éloigné de cette voie. Donc voilà, pour moi c'est principalement ça, c'est vraiment une manière un thermomètre de Iman pour savoir, et un rappel chaque année, une manière de se rappeler, de retourner vers l'essentiel de notre spiritualité, et voilà. Voilà le poulet pour le repas d'aujourd'hui. Alors voilà le poulet qui arrive pour le repas du 28e jour du mois de Ramadan, de rupture du jeûne. On a préparé pour 250 personnes aujourd'hui. C'est un repas tunisien avec la communauté tunisienne. On a préparé plusieurs repas cette fois-ci, cette année, avec les différentes communautés, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, les Syriens, même aussi la communauté afghane. Et machallah, c'était une belle ambiance. On prépare chaque jour pour 250 personnes, voire la nuit de distance était 350-400 personnes. Et tout à l'heure, vous allez voir l'ambiance du rupture du jeûne ensemble avec les gens qui ont participé au rupture du jeûne. Inch'Allah. Merci. Lui, par exemple, il a participé avec le repas syrien. Je te laisse parler. On est avec l'association des amis peuple syrien. On a fait 2 repas au nom des amis du peuple syrien et puis au nom des Syriens ici dans le canton Vaud. Et vous avez trouvé comment Ramadan cette année? Super, il était super dur, non, ça va très bien. Facile. Magnifique. Excellent. Alhamdulillah. Merci beaucoup. Merci. السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير وعيد مبارك.
En fait, je fais par Ramadan. On fait un petit peu le matin et après on mange à midi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ça, c'est l'essence du mois de Ramadan. C'est Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est un Ramadan exceptionnel. Ramadan istithna'i. مليء بالبركة وبالأنوار وبالفرحة والسعادة. لم نشعر بسعادة في حياتنا في حياتي في رمضان من الرمضانات التي عشتها كهذه السنة. في خير كثير لا ينتظر المسلمين فقط ولكن الإنسانية كلها. Moi je pense qu'il y a un bien qui nous attend. Il y a un bien qui va venir. Nous serons inondés par un bien. Je parle ici au nom de l'humanité. Donc ça, c'est l'espoir engendré par ce mois béni. هذه السعادة نستشعرها وهذا ما تركه رمضان. جاء ليسعدنا وليغرس هذه السعادة في قلوبنا. Il a enraciné ce bonheur dans nos cœurs. Et ce bonheur, il y a Allah, ce bonheur est immortel, Inch'Allah. Je suis très heureux de te voir, Mohammed, de voir les frères. Vous êtes l'Esprit de Dieu, on voit que la beauté. Et la vérité, et alhamdulillah, le mois de Ramadan يسهل علينا أن نزيل الحجب لنكتشف أن الكل جميل. Le mois de Ramadan nous permettra d'enlever les voiles, de faire tomber les voiles de pessimisme, les voiles de tristesse, les voiles des désirs, les voiles des péchés pour voir la beauté d'Allah Azza wa Jalla manifestée, reflétée dans chaque atome de cette existence. Ça, c'est l'essentiel. Je peux oublier après. Même l'oubli, c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal. C'est pour valoriser ce bonheur, pour le rechercher et le retrouver de nouveau, et le revaloriser, le réactiver. Mais il est là. Il faut juste le réveiller à travers une tasbiha, à travers une prière, à travers une salutation, à travers une aumône, à travers une umrah, à travers une hajj, à travers une pensée, à travers une intention. C'est la suite du prêche. J'avais pas le temps. J'ai que 20 minutes presque. Je voulais dire ça. Le bonheur, il est là, Mohammed. Wallah, crois-moi. Il faut juste le réactiver. Appuyer sur le bouton. Dire Alhamdulillah, surtout Alhamdulillah. Dans toutes circonstances, il était toujours souriant. Ça, c'est le musulman est un homme épanoui constamment. C'est une âme apaisée. Ça, c'est la réalité du musulman. Mais des fois, il rechute. C'est pas grave. Il doit dire Alhamdulillah aussi. Merci beaucoup. Shukran. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Alhamdulillah, on remercie Allah Azza wa Jal qui nous a permis de passer ce mois de Ramadan. On ne sait pas si l'année prochaine on pourra encore le passer. Et ce ressenti du mois de Ramadan, la valeur du mois de Ramadan, on se rend compte quand il disparaît. Alhamdulillah. Alors, comme disait Abu Bakr que celui qui adorait le prophète sallam au moment de sa mort, eh bien sachez que le prophète sallam il est mort, que celui qui adore Allah, sachez que c'est le vivant qui ne meurt jamais. Alors, de la même manière pour Ramadan, eh bien que celui qui adore Ramadan, sachez que ce Ramadan est fini, mais pour celui qui adore Allah, sachez que Allah c'est le seul, c'est l'unique, c'est le vivant qui ne meurt jamais. Et 5 fois par jour, il nous invite dans sa maison toute l'année, pas seulement
spécialement au mois de Ramadan. Et que pensez-vous de quelqu'un qui nous invite chez lui? Est-ce qu'il va nous laisser sans nous faire largesse, sans nous honorer? Eh bien, sachez qu'on est les invités d'Allah Ta'ala 5 fois par jour, et pour nous-mêmes, pour notre bonheur, pour qu'Allah Ta'ala nous fasse largesse. C'est pour ça, Inch'Allah, on se réjouit de partager et à tous les jours de revivre ces moments de fraternité qu'on a pu connaître au mois de Ramadan. Wa jazakumullahu khair wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بالنسبة لي أنا رمضان هنا في سويسرا يعني سبحان الله لو المدة كانت شوي طويلة يعني أنه مثلا عم نضل للساعة 9 ليلا، لكن الجو يعني ما في هالشوب، ما في هالحرارة الزايدة اللي تخلينا مثلا نعاني منه. سبحان الله يعني مرق نحن اليوم تقريبا مرق أكثر من الثلثين تبع رمضان يعني وما حسيت فيهم أنا شخصيا أبدا الحمد لله، لحتى من أول يوم يعني كأنه ما في لا عم فكر لا بأكل لا بشرب. هي من ناحية الطعام والشراب. بالنسبة لأجواء رمضان هنا بسويسرا يعني بما أننا نحن يعني هنا أقلية يعني بالبلد، ما بتحس بالأجواء اللي مثل بلداننا، لكن بشكل عام في كتير ناس يعني زملائي بالعمل لو هن مثلا ما بيصوموا مثلا يعني هن مثلا ما بيمارسوا هي الطقوس، لكن بيحترموني، بيقدروا أنه أنا بصوم يعني بيعطوني معنويات. لحتى رفقاتي مثلا بالمدرسة مطرح ما عم عدل أنا الشهادة كمان يعني الكل بيعرف انه في رمضان بدون ما انا احكي. انا ما بقول لحدا انه انا عم صوم انا كذا، بس هن بيعرفوا بيقولوا لي ماشي يعني برافو عليك. لحتى اساتذتي في المدرسه يعني بيقولوا لي انه منيح لي انه عم تعمل رمضان وكذا. فيعني هذا ليش عم احكي هالحكي؟ لانه هذا بيعطيك دعم معنوي انه الناس ما بتنبذ هذا الامر، يعني بالعكس بيشجعوك انك انت تمارس طقوسك الدينيه، تمارس الشيء اللي انت بتعتقد فيه بدون ما هو ينظروا له نظره مثلا نظره استغراب. هلا احيانا في ناس بيشوفوا انه ليش انت عم تصوم، يعني لاي سبب انت عم تعمل هي اللي عم تمنع حالك من الاكل، اشرب لك بس شفه مي يعني او يعني كلك لقمتين، يعني ليش هيك عم تظلم حالك؟ فيعني أنا بس يعني هي الأسئلة اللي كانت تنطرح علي هلا هون أنا برمضان إنه ليش؟ فأنا ما عندي العلم إنه أقدر أفسر لهم، بقول لهم نحن هيك يعني متربيين وهيك يعني هذا جزء من ديننا وجزء من ثقافتنا، فبحب أعمله. وطبعا يعني اللي هو الهدف الأساسي من صيام رمضان يعني ما في شيء نحن بنعمله هيك بشكل اعتباطي. الهدف الأساسي من رمضان أنه يعود على الشخص بالمنفعة، أول شيء من الناحية الصحية. الحمد لله أنا يعني سبحان الله هلا هم برمضان طالما أني عم فز من الصباح الباكر، يعني أنا مثلا بنفطر الساعة 9، عم نتسحر الساعة بحدود الساعة 3 وشوي الآن. بنام شوي بعد السحور، الساعة 5:30 لازم فيق، لأنه عندي نقلة من فالورب لجنيف 2 وشوي بالقطارات. فسبحان الله الله عم يعطيني القوة، ما عم حس أبدا. كمان عندي نهار عمل طويل للساعة 5، وأنا هلا هون الساعة 8 بالليل، وأنا فايق اليوم 5:30 الصبح أو 6 الصبح اليوم فايق. كأني ما في شيء. سبحان الله يعني لا لي جوعان لا لي عطشان. لحتى وقت عم نفطر هيك يعني كم لقمة والأمور تمام. ورمضان هون سبحان الله يعني أنا اللي علمني كتير شغلات، أنه مثلا أنا كنت في ليبيا بالسنوات الماضية، كان بما أنه أغلبية الشعب صايمين، فيعني كنا نتأخر بالعمل، يعني نعمل في الليل لحتى السحور، من ثم في اليوم التالي ننام لحتى الظهر. وهذا الأمر أنا كنت يعني حسه أنه مخالف للطبيعة البشرية، مخالف للسنة، يعني لحتى ومخالف لديننا، لأنه باكروا فإن في البكور بركة. فهون أنا رمضان عم طبقه، يعني سبحان الله يعني
طالما اني عم اعمل ضمن الصيام وعمل طويل وشاق ومروق، فانا مروق كثير هون برمضان والامور كثير تمام. ونسال الله انه يعني يتقبل من السامعين ويتقبل مننا يا رب. السلام عليكم.